किस तरह इधर मैडमों का साइन लेने आए हम। नहीं हमारा खराब हो जाएगा, कीमती चीज है, बात सुनो, इसको खराब ना करो, इसको संभाल। दिखाएं इसमें क्या लिखा है। खान साहब का साइन है। जबरदस्त है ना, खराब ना करो वाकई। किसी और का साइन नहीं कराना। कब खान साहब ने साइन किया इसके ऊपर? ये जब खान साहब उधर लाहौर से रैली लेकर नहीं थे चले, जब उनको गोली लगी थी ना टांग पे, उससे 2 दिन पहले वजीराबाद को जुमेरात को गोली लगी थी लॉन्ग मार्च को, और ये उन्होंने मंगल को साइन किए थे। इसकी तो नीलामी भी आप कर सकती हैं। लेकिन अभी हमारा प्यार है, दिल नहीं करता। नीलामी तो बहुत लग रही है, लेकिन दिल नहीं हमारा कर रहा। कितनी नीलामी लगी अब तक? बोली कितनी लग चुकी है इस पर? एक लगी है 5 करोड़, एक 10 करोड़, लेकिन दिल नहीं मान रहा। 5 करोड़ की बोली लग चुकी है जी, सबकी बहनों से मिलने के लिए। अच्छा, हाँ जी, 5 करोड़ का ऑलरेडी ऑफर हो चुके हैं आपका? उसी वक्त जब साइन हुए थे, उसी वक्त 1-5 मिनट भी नहीं लगे थे। 5 करोड़ आपने डिनाई कर दिया, आपने इनकार कर दिल नहीं दिया। मान रहा खान साहब के साइन। अच्छा, हाँ जी, अभी इसको क्यों लेकर आई हैं यहाँ पर? अभी मैं कहती थी मैडमों का साइन कराने थे। अच्छा, आप लोग नहीं करेंगे? और चीज में करेंगे, ये इस बल्ले के ऊपर किसी और का साइन किसी और का कराना, साइन उसको नहीं संभाल के रखें। खान की वजह से खान का साइन है तो किसी और का नहीं होगा। जी, इसकी इतनी ज्यादा वैल्यू है। इसको ये हमारा खिलाफ है ये शेर का, इसको बिठा दो। खदीजा शाह साहिबा को ये देखिए, यहाँ पर किस किया जा रहा है? खान साहब के जो साइन है, दस्तखत के ऊपर बोसा दिया जा रहा है। खदीजा शाह साहिबा 5 करोड़ बोली लग चुकी है। अगर आपको मौका मिलता है इसको लेने का तो कितना का लेंगी आप? मेरे पास अगर हो तो मैं तो बहुत ज्यादा करोड़ दे दूं इसके लिए, लेकिन इनको इसके 5 से बहुत ज्यादा मिलेंगे। कभी इन्होंने देना नहीं है किसी को, लेकिन ये बहुत वैल्यूबल है। इसके ऊपर खान साहब के अपने सिग्नेचर्स हैं। आई थिंक दिस इज प्राइसलेस, दिस इज प्राइसलेस है भाई, इसकी कोई नीलामी नहीं हो सकती। और ये दिन भी ऐसा है, गोली लगते सब बिफोर उस दिन भी मंगल था, आज भी मंगल है। जिस दिन साइन कराए थे वो दिन भी मंगल था, आज भी मंगल ही है। गोली मंगल को खदीजा शाह साहिबा, इस प्यार पर लोगों का जो प्यार मोहब्बत है, एक मीडियोकर फैमिली से इनका ताल्लुक है। 5 करोड़ बोली लग चुकी है, लेकिन ये कह रही है हमारा खान से प्यार है। इस प्यार पर क्या कहना चाहेंगे? खान साहब से लोगों का जो प्यार है, जो ये इनका प्यार है, यही पूरे मुल्क का प्यार है खान साहब से। तो आप तो देख ही रहे हैं कि खान साहब से ये कौम कितना प्यार करती है, और हर किस्म की वो दुआएं भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। वो लिटरली अब लोग तड़प रहे हैं कि खान साहब को बाहर निकाल दें। बस हमारे ये जो हुक्मरान बिठाए हुए हैं, अल्लाह इनको कोई खुदा खौफी दे और ये अपनी कौम की आवाज़ सुने। इन्होंने तो अब हर हद, मतलब अब तो दिल ही हर चीज़ से दिल उठ गया है। क्या ये निज़ाम है? एक लीडर है इस मुल्क का, पूरी कौम ने उसे वोट दिए, पूरी कौम उसे मानती है, ना उसका कोई जुर्म है, ना उसके ऊपर किसी किस्म का ऐसा इल्ज़ाम है जो ये कभी सबूत उसका, मतलब किसी उसको ये वो कर पाए हों, प्रूफ कर पाए हों। एक बंदे को ना हक कैद में डाला हुआ है जस्ट बिकॉज के वो इनसे बड़ा है, जस्ट बिकॉज के उसकी मकबूलियत इनसे ज़्यादा है, जस्ट बिकॉज के उसको लोग इस मुल्क का राइटफुल लीडर मानते हैं और इन्होंने अपनी रॉन्गफुल हुकूमत चलानी है। तो हद हो गई है। आज तो बहनों को भी नहीं अंदर जाने दिया, पता नहीं किसी वकील को अंदर भेज दिया किस पैगाम के साथ। उनको किसी अपने फैमिली से रसाई नहीं है, अपने बेटों से रसाई नहीं है, अपनी बीवी से नहीं है, ना टेलीविज़न है, ना अखबार है। उनके बुनियादी हुकूक को इन्होंने रोंदा है। और मैं तो चीफ जस्टिस साहब याया अफरीदी से इल्तिजा करूँगी कि आप खुदा के वास्ते, आपकी बहुत इज्जत हम करते हैं, आप इमरान खान के बुनियादी हकूक उनको दें। इट्स टाइम फॉर यू टू स्टेप इन, यू आर द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। सो दिस इज, आई मीन, आज सारी बहनें बाहर हैं, पहले 2 को जाने देते हैं, आज तो इन दोनों को भी नहीं जाने दिया। तो क्वाइट क्लियरली देयर इज समथिंग जो ये खान साहब तक बात अंदर पहुंचवाना नहीं चाह रहे, जिस वजह से इन्होंने खान साहब को आज किसी से मिलने नहीं दिया। और जब आप उनकी इंफॉर्मेशन को तोड़ते हैं तो लेट मी जस्ट टेल यू ऑल्सो, जो मैसेज जाता है दैट इज इवन स्ट्रॉन्गर देन एनी मैसेज दैट यू फेयर कमिंग आउट, बिकॉज कौम बेवकूफ़ नहीं है। कौम को पता है कि क्या हो रहा है और किस वजह से उनकी रसाई जो है वो रोकी गई है आज। ठीक है। तो जनाब, ये बच्चों का जज्बा आप देख सकते हैं, ये फैमिली यहाँ पर मौजूद है। हलीमा खान साहिबा ने भी इस पर दस्तखत कर दी, आप देख सकते हैं। हलीमा साहिबा, एक साइड पर खान साहब का साइन, एक दूसरी तरफ आपका भी साइन हो गया। खान साहब ने साइन किए हुए, दूर से आए थे, मांग रहे थे तो दे दिया। कहना चाहेंगे आप? मेरे से ज्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं होगा, मैं बस यही कहूँगी।
جو پیار ہے اس وقت خان صاحب کے ساتھ، یہ جذبہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ بچوں کا پیار اور محبت، یہ کہہ رہی ہے کہ 5 کروڑ اس کی آلریڈی بولی لگ چکے، لیکن انہوں نے 5 کروڑ کا دیا نہیں ہے. خاتون سے میرے بھی بات ہو رہی تھی. ہاں اب لوگوں کا پیار ہے. عمران خان کو سارے ہمیں جب جو بل ملتا ہے، جو آتے ہیں ہمارے پاس، سب سے قیمتی چیز تو ہے لوگ دعائیں دیتے ہیں عمران خان کو، اور یہ دعائیں ہیں لوگوں کی جو عمران خان کی حفاظت کر رہی ہیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے. انہوں نے تو پہلے بھی کوشش کی ہے مارنے کی، ان کے دل میں اس کی عمران خان کو مارنا ہی لکھا ہوا ہے، ان کے دل میں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ عمران خان کی حفاظت کرے گا، اور لوگوں کی دعائیں بہت قیمتی ہیں. سب سے قیمتی ہیں جو عمران خان کی حفاظت کر رہی ہیں وہ لوگوں کی دعائیں ہیں. آج تو باقی دونوں سسٹرز کو بھی الاؤ نہیں کیا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کو پتہ نہیں، ان کا خیال ہے کوئی عمران خان کا پیغام اس وقت باہر نہ آ جائے تحریک کے لحاظ سے. میرا یہی خیال ہے، اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ظلم کر رہے ہیں عمران خان پہ، اس کو بالکل آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے. بہت ظلم ہے. ہم کیا یہ تحریک، کیا میں کہتی ہوں سارا پاکستان سڑکوں پہ نکلے عمران خان کو رہا کروائے کہ جو یہ ناجائز قید میں رکھا ہوا ہے. میم ابھی انسٹرکشنز کی مزید ضرورت تو نہیں، آلریڈی پلان تو خان صاحب نے دے دی ہے، آپ نے بتا بھی دیا لیڈرشپ کو. اب تو 5 اگست تک پلان کا انتظار تو نہیں ہوگا نا؟ تو اس وقت لوگوں کو اب گرفتار کرنا شروع کر دیا، سزائیں دینی شروع کر دی ہیں. عمر ایوب کو دے دی ہے، بچر صاحب کو بھی دے دی ہے. پاگل ہے، 10 سال کی کوئی سزائیں دے رہے ہیں ان کو. دولت پیدا نہیں ہوا ہے کہ خان صاحب کا سینٹ خرید لے، کیونکہ خان صاحب پہ تو لوگ جان دیتے ہیں. دولت یہ چیز ہے، ہم ادھر آئے ہیں اس لیے نہیں آئے تماشا دے، ہم جان دینے کے لیے آئے ہیں. ہم نے ثابت کیا ہے 10 مئی میں بھی، ہر وقت میں 25 مئی لانگ مارچ میں. یہ سائن خریدنا پاکستان نہیں، دنیا میں ایسا دولت نہیں ہے کہ سائن خرید لے. ٹھیک ہے. تو جناب یہ گفتگو خدیجہ شاہد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، نورین صاحبہ، عظمیٰ صاحبہ. عظمیٰ صاحبہ آج تو آپ لوگوں کو بھی الاؤ نہیں کیا گیا، کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ ویسے تو آپ دونوں کو الاؤ کیا جاتا ہے، آپ بتائیے گا نورین بی بی. اب پتہ نہیں کیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ بہت یہ کوئی ایسی بات سننا نہیں چاہتے کہ جو عمران خان باہر کہے کہ یہ ہم باہر لے کر آئیں، اور جو زیادتی کر رہے ہیں کہ عمران خان کو اتنا جو ان کی جائز ملاقات عدالت نے اجازت دی ہوئی ہے اس کو انہوں نے بند کیا اور بغیر وجہ کے. اب ہم یہاں بیٹھے، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہم نے جانا کہ نہیں جانا. تو آپ یہ دیکھیں نہ عدالت کا کوئی مانا جا رہا ہے نہ ویسے مان رہے، اور ہم بیٹھے ہیں ادھر. ہم جائیں گے نہیں جب تک ہمیں ملاقات نہیں کرنے دیں گے. اچھا، جب تک ملاقات کی جا آپ لوگ یہیں پہ بیٹھے رہے؟ ہم یہیں بیٹھیں گے ایسے پروٹیسٹ یہاں پر آپ لوگ بیٹھے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو یہ نورین بی بی، عظمیٰ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی اور گفتگو کر رہی تھی.